म्हाका दिसता हे प्रॉपर इंजिनियरिंग ना। कित्याक काय म्हणल्यार हो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड आनी डिस्ट्रिक्ट मेजर रोडार पेवर्स घालप हे कंप्लीट रॉंग। पेवर्स म्हळ्यार ते कितें म्हणटा, चारीचे चौकोन आसा मदीं जे तुमी सर्कल पळयला ते चारी चौकोनाक पेवर्स घालपाक सोदता आनी पेवर्स 10 सेंटीमीटर हायटीर घालपाक सोदता। हांव सांगपाक सोदता जे कोण एक करपाक सोदता, कोणी आसूं तो करपाक सोदता, तेणी पावसाक गोरक्षवाडी विजीट करपाचें, रावंड फोन जंक्शन विजीट करपाचें आनी ही एरिया विजीट करपाची। हांगा ड्रेनेजीस क्लियर ना, हांगा अंडरग्राउंड जी क्रॉस ड्रेनेजीस आसा ती क्लियर ना, हांगा कांयच क्लियर ना। आनी जेन्ना 10 सेंटीमीटर वाडून जेन्ना प्लॅटफॉर्म करतलो इट वील बिकम लायक अ प्लॅटफॉर्म। जेन्ना प्लॅटफॉर्म जातलो तेन्ना उदक चारी वाटेंतल्यान सकयल देंवतलें आनी जे फ्लो आसा, आतां तो ब्रिजार तुमी पळयला, ब्रिजाच्या वयल्यान उदक वचपाना, तेंय सकयल येतलें प्लॅटफॉर्मार। हांगा जे उदक आसा ते हेंच्या घरांनी वतलें, सगळे देवळा कडल्यान फाटल्यान गोरखवाडी देवूळ आसा पळय ते फाटल्यान हरशीं म्हणून बुडटा, थंय फाटल्यान वतलें। सो हांव कितें म्हणटा, आतां त्या देंवोनूय उदक भितर वतलें, हांगा स्कूल आसा हांगाय बुडटलें। सो क्लियर कट हे जेन्ना प्रपोजल धाडलें तेन्ना गांवच्या लोकांक विचारपाची गरज आशिल्ली आनी विचारपाक बाबा हे कितें करपाक सोदता। आनी म्हाका एक सांग, प्रॉपर इंजिनियरींग कांयच ना। सो आतां तेमी म्हाका सांगता की नावेली केला पेवर्स, सो नावेली पेवर्स केला म्हणून आमी हांगाय पेवर्स करपाक सोदता, ब्युटिफिकेशन MLA फंडा वयल्यान म्हणून। हांव कितें म्हणटा, ब्युटिफिकेशन सायडीन करा, बरी ड्रेनेज मारा, प्रॉब्लेम ना, ड्रेनेज मारा, ड्रेनेजा वयल्यान प्लॅटफॉर्म घाला, बरे पेवर्स घाला, नो प्रॉब्लेम, वी वील सपोर्ट। कसले ड्रेनेज मारून बरी ड्रेनेज करून प्लॅटफॉर्म, बट दिस इज नॉट द सोल्युशन, दिस इज नॉट द सोल्युशन। की आतां म्हाका सांग, नावेली जेन्ना पेवर्स घातले तेन्ना अंडरग्राउंड हे जाला म्हणून कितें म्हणटा ते लिकेज आसा म्हणून तेन्ना ते हे घातले पेवर्स घातिल्ले। हांगा खंयचे अंडरग्राउंड लिकेज आसा, हांगा वयलो जो पावस येता ते ओवरफ्लो जावन लोकांच्या घरांनी जेन्ना उदक पावता तेन्ना हो प्रॉब्लेम जाला। सो क्लियर कट आसा की हे जेन्ना असली प्लॅनिंग करता तेन्ना सगळ्यांनी येवन बसपाची गरज आसा। आमी कसल्याच कामाक ओपोज करना, डेव्हलपमेंटल कामाक ओपोज करना, पूण हे फ्युचराक लोकांक त्रास जातले, ह्या त्रासाचो इश्यू लोकांक जातलो। इंजिनियर हांगा काम करून वतलो, आमदार हांगा काम करून वतलो, पंचायत हांगा काम करून वतली, पूण त्रास जातले ते लोकांक त्रास जातले। सो आमचो क्लियर कट निशेध आसा की आमकां घेवन बसा, सगळे लोकांक आपया आनी सांगा तुमचो एक्च्युअल प्लॅन कितें आसा। आयले म्हणून आयज पळय एक सिंपल सांगता, पयलीं तेमी हांगा मार्किंग घातला, हांगा घातला, मागीर ते लोकांनी सांगलें म्हणून थंय घातला, सो हांगचो एस्टिमेट खंय गेलो। सो ते सोड, आनी अंडरग्राउंड जेन्ना पायपलायन हें आसा ड्रेनेज तेजे वयल्यान ते पेवर्स घालपाक गेल्ले। सो जेन्ना समज खंय ब्लॉकेज जाली जाल्यार तुमी परत पेवर्स फोडटले। सो क्लियर कट हेजेर ऑब्जेक्ट आसा की आपया बसा, प्लॅनिंग इंजिनियर कोण कोण केला, खंयच्या फंडार केला, बिंडार केला, आपया तेका आनी हें करा की नावेली केला, दवल्ले केला आनी खंय केला म्हणून हें सोल्युशन न्ही। सो क्लियर कट पेवर्स ऑन द डिस्ट्रिक्ट हायवे इज नॉट अ सोल्युशन। हांगा पयलीं दामोर पडपाची गरज आसा, हांगा हे इंटरनल रोड सारखे जावपाची गरज आसा। जाता जाल्यार पयलीं दामोर घाला, रोड्स करा, सगळे करा आनी मागीर हे पेवर घाला। नाल्यार तुमी रस्ते डांबराचे घालनाका, सगळे पेवराचेच रस्ते घाला, पेवरच घाला रस्ते रातचेभर। पण सध्या तो स्टॉप केला काम ना आमी करपा दिवपाना अंटील अनलेस दे गिव अस अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। हांगा उदक वचपाना, ही ड्रेनेजी रिपेर जातल्यो। आनी म्हाका एक सांग, खंयचो पेवर जे फुटपाथार घालता ते पेवर मेन रोडार कोण घालता? इंजिनियर काय हजाम ते पयलीं सांगपाची गरज आसा की पेवर्स रस्त्यार घालप। हो तो खड्डा पळय तो दिसना कोणाक, तो तेजेर 3-4 मनीस पडटाले काल, हो पळय पळय हो पळय तेजो वडला पळय थंय हे घातलें कामार घातलें, थंय घालूं ना। लोक पडल्या उपरांत एक्सिडंट जालो म्हणून मागीर अशें जालो तसो जालो करपाचें कळ्ळें तुका। आनी एक फावटी उदक भरलें, हांवें व्हिडिओ घातलेलो उदकाचो, आनी आतां हेज्या दारान इतलें उदक भरता, ते उदक भरता खूब वचपाचो मेळना, ते भुरगीं आसता पळय ल्हान, आतां ते पेवर जाता तुमकां उदक सगळ्यात देंवता सकयल। आतां लोकांच्या घरान जेन्ना उदक वतले तेन्ना लोकांच्या घरान जेन्ना उदक येतलें तेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? तो इंजिनियर घेतलो, आमदार घेतलो, कोण घेतलो? पळय डेव्हलपमेंट एट वन प्लेस इज फायन बट नॉट एट पिपल्स डिस्ट्रक्शन। आमच्या देवळा पर्यंत उदक येता, देवळा पर्यंत भरल्या उपरांत